राजकुमारी चिंता कला कहला एगुडा केही मोर योग्य नु एरा केही फिट न मन भीतर एक कथा विचार कला केवल एकटिया मु फिट देखाई आज्ञा जिते बेले एक कथा चिंता कला कौन कला ना मन भीतर चिंता करी बरणमाला ता फेरै की धर की नहीं जाउ फेरै की जते बेले नहीं जाउची हे मोर पंडित वर्गे एई समय रे चंद्रंकर पुओ युद्ध आसी पहुंची आज्ञा ये तो देवता ये अंतर कथा सब जानी पारंती चंद्रंकर पुओ बुद्ध आज देखिले कहले राजकुमारी इलावती ए राजकुमार गुडा को काहा को मननीत करि परिला तेणु ए कथाटा को आज मन भीतर विचार करी राजकुमारी फेरी जाउची ए कथा भाबी बुद्ध टिके हसी देले आज्ञा हसटा परा हस कथाटा बुद्धकर हसटा आज्ञा सुभिला इलावती अनेई देला कहला के गोटे राजसभा रे निस्तब्ध राजसभा रे हसिला देखिला बेले सुंदरिया पुअटी विशृंखला करना समय स्वल्प हे मोर पंडित वर्गे चिंता कला कहला राजकुमारी बुद्ध को देखिकरी आज्ञा मनटा तार संतुष्ट हो गला कहला एई पुअटा को मु बरणमाला देबी याको मु विवाह करबी ए कथाटा जाई आदि बरणमाला बुद्ध में करे बरै देला बुद्ध को स्वामी ऊपर बरण कला जेते बेले बुद्ध को आज स्वामी ऊपर आज्ञा बरण करिछि रह पटना बसन पाठ आज्ञा से तारा हीरो ये तारा हीरोइन हां बुद्ध को जेते बेले आज बरण करिछि एकपटे कोन हैला ना देवर्षि नारद ई समय स्वर्गपुर आसुथिले कहला एकाले विपंची ना द स्वर्गरु सुभिला दक्षिण नारद करिले आखि ए कोलरे बुझ सस्ती करिले आखि आज्ञा एई समय रे स्वर्गरु नारद बिना बजे बजे आसुथले नारायण पहुंच गले कहले अरे बुद्ध सस्ती हेले आज्ञा चंद्र कहले अरे चंद्र रो पुओ तू कोन कलु सारा नाम पदे गाइबा बुढ़ा केतळ काठियाले पदे बेरा नारद मोर से आछन और अल्प करे गाय सारी गारे मगा राम चरित अनुपम ये देखो ना सुखदाई गारे मन राम चरित गारे मन राम चरित अनुपम सुखदाई गारे मन राम चरित गारे मन राम चरित सीता पति राजा राम सुंदर धीरी कोटि काम सुंदर धीरी कोटि काम सुंदर धीरी कोटि आज्ञा एठी आसी बुद्ध पहुंची गले जिते बेले बुद्ध को इलामती देखिला कहला थरे थरे मिसा मिसी होई गला बेली करो चारि नेत्र आज्ञा जिते बेले चारि आखिर मिलन हो गला एपटे प्रीति हो गला बरणमालाटा नै कि बुद्ध में करे गलै गला बुद्ध विवाह कला जिते नारद आसी पहुंचिले नारद बिना बड़ जाई बजे आसी पहुंचीचंती नारद कहिले कहले अरे बुद्ध कोन करलु तू बुद्ध कोन करलु अरे तू गोटे स्वर्गर देवता है गोटे मर्त्यर मानवी को विवाह करलु आज्ञा ए कथा सुनी बुद्ध को जते बेले कहले बुद्ध कहला मु करी से तो मो बेकरानी बरणमाला देला हम ताको विवाह कर मालटा मानिया रह ए कथा को सुनी एपटे देवर्षि नारद आज्ञा स्वर्ग को चली बढ़िया नारद तो पहला कली खोजुथांती नारद मुनि कली खोजुथांती नारद कली खोजुथांती नारद मुनि पदे पदे आज्ञा नारद मुनि तो कली खोजन पार्वती कालिका तो बलि खोजंती तेणु एपटे नारद जाई स्वर्ग रे पहुंची चंद्र को कहिनी सुधर्मा सभा चली ये सुधर्मा सभा आग पदे गाई देई आग चला से जा हो सुधर्मा सभा चली ई सभा रे वो गाइबा पता सुधर्मा सभा गाइबानी हाउ आज्ञा सुधर्मा सभा चली हाउ ठीक अछि
ସୁଧର୍ମ ସଭା ଚାଲିଛି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ ପୁଅ ବୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ମାନବକୁ ବିବାହ କଲା। କଣ କଲା? ଗୋଟେ ମାନବକୁ ବିବାହ କଲା। ତାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, କ୍ରୋଧିତ ହିଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ମାନବୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲା, ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ବୁଦ୍ଧର ଦେବତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ରେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧର ଦେବତ୍ୱଟାକୁ ନଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ପୁଅକୁ ଡ୍ରାଇଭର କରିଦେଲେ। ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ନାରଦ ଆସି ପୁଣି ବୁଦ୍ଧକୁ କହିଲେ ବାପାରେ ତୋର ଦେବତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତୋ ବାପା ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ବୁଦ୍ଧ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ମୋ ବାପା ମତେ କାହିଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ମୁଁ ତ ବିବାହ କଲି, ଦାନ ଧର୍ମ ମତରେ ବିବାହ କରିଛି, ବିବାହ ତ ପାପ ନୁହଁ, ପ୍ରେମ କରିବା ତ ପାପ ନୁହଁ, ମୋ ବାପା ମତେ କାହିଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ମୁଁ ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଲୋକତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ରେ। ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଲୋକଟା ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକଟା ଚାଲିଗଲା, ଦେବତା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକରେ ସୁଧର୍ମ ସଭା କରନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ହେଲା। ଏପଟେ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଭାଳେଣି କଲେ, କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମର ଆଲୋକତ୍ୱ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବୁଦ୍ଧଠୁ ତୁମେ ଅଭିଶାପ ଫେରେଇ ଆଣ। ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ଅଭିଶାପ ଆଉ ଫେରିବନି, ମୁଁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ବୁଦ୍ଧକୁ ଆସି କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ମୋ ବାପା ମୋଠୁ ଅଭିଶାପ ଫେରେଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୋର ତ ଅଭିଶାପ ଫେରିବନି, ମୁଁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଯୋଉ ଦିନ ବୁଦ୍ଧ ତୁ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦେଖିବୁ, ସେଇଦିନ ତୁ ତୋର ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ ରେ। ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲି, ମୋ ବାପା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲି ମୋ ବାପାକୁ ମୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲିନି। ବାପାର ମୋର ଟିକେ ପଡେନି। ମୁଁ କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲିନି ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲା ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନି, ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ଅଭିଶାପ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ପରସ୍ପରକୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, କହିଲେ ହେ ବୁଦ୍ଧ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଯୋଉ ଦିନ ତୁମେ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦେଖିବ ସେଇଦିନ ତୁମେ ତୁମର ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଏପଟେ କଣ ହେଲା ନା କେଳିପୁର ତିଆରି ହେଇଛି। କେଳି ସଦନକୁ ଦାସୀ ମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ରାଗଟା ହେଲା ମାଛରଙ୍କା ରାଗ। ଲେଖିଲେ ବାଙ୍କି ଖଜୁରୀ ପଦାର ଗୋପାଳ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ପଦେ ଗାଇବା ସାରି ଦେଲେ। ସଖୀ ମାନେ କେଳି ସଦନ ଭିତରକୁ ରାଜକୁମାରୀକି ସଜେଇକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେଳି ସଦନ ଭିତରେ ଛାଡିବେ। କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି? ମାଛରଙ୍କା ରାଗ ଆଣିଲା ବେଳେ ସଖୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ ସଖିଲୋ ଆଜି ତ ଯିବୁ, ଆଜି ତୋର ପ୍ରଣୟ ହବ, ବାସର ରାତି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମିଳନ ହବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୋର ନାରୀ ଧର୍ମଟା ରଖ। ଆଗକୁ କେବେ ରହ, ତୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କର, ଆଗକୁ କେବେ ଇତିଟାକୁ ଦବୁନି। କେଳି ସଦନରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିବୁ କଣ କରିବୁ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତତେ କହୁଛି। ମାଛରଙ୍କା ରାଗ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀଟା ଆଜ୍ଞା ଉଡୁଥିବ, ହଠାତ୍ ମିନଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଟପ୍ କିନା ବୁଡିବ, ଟପ୍ କିନା ଉଠିବ। ରାଗଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ଯିବ। କେଳି ସଦନେ ଯେତେବେଳେ